Buena gente, siempre nos está contando los rollos de los vampiros, ¿no? Vale, vale, vale. Eh, Hostia, las trampas. Pues yo he dormido sin poner trampa ni nada, ¿eh? Ah, cuando puede ser más. He visto. Hostia, lanzallamas, chaleco antibala, ultravioleta, fue. Me tiene a mí la guardia de Priver. Un poco toca cojones los cabrones. Cuidado que son vampiros, gente sana. No lo sé. Ah, me está intentando tirar para allá, cabrón. No quiero. Dame libre uso de la cámara, joder. Oh, se puede abrir esto. Vale, munición. Yo quiero curar a la gente y... Hostia. A mí no hay una opción para que me diga cuáles objetos se puede abrir y cuáles no. Es lo que quiero saber yo. ¿Quién está ahí? No lo conozco. Es humano. Pues suavecito, despacito. Ya mata. Guay. Me he ocupado de este hombre. 500 de experiencia. Me puedo mejorar mordisco. O lo de aturdir. Que claro, eso es muy para los humanos, pero bueno. Trata y escondite. Anda, mira, sí. Coño, déjame comer rata. Vamos a mejorar las cosas. Placa de plomo. Esto es nuevo. Me pone todo. No sé ni cómo es eso ni nada. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a mejorarnos las habilidades. ¿Qué habilidad me puedo poner? No me puedo fabricar nada de esto. No, no me puedo mejorar esta. Me puedo mejorar el cuchillo. No sé ni cómo ponerme la escopeta. ¿Qué necesito para la mejora? Esto, placa de plomo y pieza de combustible. Vale. ¿Y para esto qué necesito? Nada de lo que tengo allí. Ni esto, tampoco necesito nada de esto. Ni esto, tampoco necesito nada de esto. Vale.
Bueno, vamos ahora el cuchillo, total. Ahora me voy a enfrentar a un vampiro. O esto o esto. El daño. 10% más. Son 58 o 64. ¿Cuánto consume? El daño. Esto lo necesito yo para... No. Me lo mejoro todo. Ah, por culo. Que me hay que mejorar la estaca. Ponémela. Después las pistolas, pues me la pela un montón. Como no sé usarla. Vamos a ponerme puntos. Puntos. ¿Cómo me puedo poner las armas? Ah, pero esto cuesta 600, ¿no? No me da. Esto sí me da. Yo creo... Ya no me da para nada más. Los demás son 300. Pues voy a mejorar esta. No, nivel 6. Nivel 6. Nivel 4. Voy mejorándole de los mordiscos. La capacidad de sangre me viene bien. Pero no me da. Bueno, la capacidad de sangre para estar usando todo el rato habilidad, pero estoy todo el rato mordiendo, o sea que... Y este para nivel 8. Esto me mola. Con esto. Confirma. Me falta poquito para poder usar otro. La noche siguiente. Vale. ¿Me habrá regenerado los villanos? Para famearlos. No lo sé. No sé ni cómo se cambia de arma. No soy villano ni nada, ¿no? I have this thirst for blood. ¿Tú sigues aquí? Aquí el rata es mi zona segura. ¡Hostia! Que ha salido nuevos. Hostia, que se regenera. Buah, a famear. Vale, farmeo aquí a gusto de uno. Ole, pues entonces sí. Me puedo poner aquí a hincharme las patas. ¿Dónde está? De ahí afuera tiene que haber otro. Guay. Gente, a farmear, gente. Me voy a yetar. Durmiendo, regenerando. Primero que no puedo localizar los objetos. Nivel 4. Guay. Aquí con cartuchos si tengo.
Ahora tengo 5 de experiencia. Vas, qué mierda, solo me he dado 5 de experiencia. Es que la segunda vez que me los cargo, ¿no? A lo mejor es por eso. Pero que experiencia no me da para nada. No me da. Tampoco, tiene que estar para allá. Que también veo sangre allí. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Please, let go of me. Guadaña. Ah, espérate. ¿Dónde coño estoy yendo? ¿Cómo equipo yo esto? ¿Cómo uso yo el cuchillo y cambio de esto? ¿Cómo me equipo yo? Arma de fuego. A ver, ajuste. Idioma, juego. Controles. Mierda. Cambiar de arma de mano. Espérate. Oh, Z y C. Vale. Z y C, coño. Z y C. Oh, es una mierda. Menuda mierda. This place reeks of bloodshed. I need a drink, I'm so... This creature is bedeviled. I must put it down. Abusado. Un plano de madera. Vale. Pero... O sea que ahora sí... Tampoco me sirve, ¿eh? La mierda del cambio de arma.
Ahora me da mucha más experiencia. William, please, stop. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Y eso que yo también le metí... Remember, certain skals are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skal? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Lo que ya lo he hecho. Ya tengo waifu. Tengo que la... ¿De qué es cura? ¿Se va a convertir? Si eso lo mato. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. ¿De qué te ocupas? Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. No me fío del cura. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Why? This poor creature can't be my maker. Vale. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Vale. Necesito chupar más sangre. Está completito, pero bueno. Menuda masacre tiene esta gente aquí montada. Yo no puedo salir de aquí. Que ya me va. Locked, all right. Bueno, fue el primer enfrentamiento. Vale. Y no puedo volar donde está ella porque hay una mierda ahí. Y tampoco. No sé. Me sigue fallando lo de las armas, tío. Si hago así, cambio Z o C. No me deja. No me deja hacer nada. Vamos a ver. Juego. Teclado. Oye, tengo que andar. Dejar objetivo. Consumible. Menú, cosas del menú, ¿no? Diálogo, cultivo. Información médica, información de activar. Hostia, esto no lo sabía yo. X, Q. De las armas no sé cómo va. Vale, o sea que voy así y camino. ¡Ole! Voy así y camino. Con la Q. Vale. Y no puedo cambiar de arma. O no me da el juego un cambio de arma. ¿Por qué no me deja cambiar de arma? Y, E, 5 nada, 4, 3. Vale. Esto es la mierda que no uso yo nunca. Que no me sirve para un carajo, pero lo de las armas lo tengo jodido. Porque aún no me puedo cambiar las armas, tío. Qué mierda.
Rey a pistola y a machetazo. Oh, vale. La voz de misiones, la P de información. Pilar. ¿Este quién es? ¿Este es cura? Este no me cae bien. Ah, no dice. Está hecho mierda. Este es el que tengo que curar y no sé cómo. No sé cómo coño cambiar de arma. O sea, mordisco y mordisco. Todo lo que sea mordisco me vale. Acción. Yo mierda, pero me ha ayudado. El culo si se convierte me la suda. No es como yo me controlo. Bueno, controlarme. Voy pegando mordisco por ahí, pero... Pero joder, macho, ¿cómo se cambiará de arma, tío? Pues ni con Z ni con... nada, ¿eh? Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Bueno, que tenga la... London as peaceful as she appears from the middle of the canal. If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reid. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reid, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reid. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Eso es verdad. O sea, una conocida en rollo de la sangre. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reid, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. Buah, So, te cogió por los huevos. Te cogió por los huevos, el cabrón. ¿Cómo sabe negociar, eh? Seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Este es un pagafanta fijo. Me mola que tenga el timo por un lateral, eh. ¿Qué de cojones? Aún me pierdo con los lugares.
Yo aún quiero saber cómo ayuda a la peña. Esto de ese vampiro solo para la gente que me quiere matar. Para la sobrevivencia. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Skals said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reid here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. No te tenga, que se está muriendo uno. Bueno, te tiene la pobre que está aguantando al tío. Venga, una leche. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Que eso de subirlo. Vale. Bueno, puedo subirme aquí. Aceptó una ayuda de Dr. Swain y a partir de ahora tú trabajas en el hospital pre-worker. No tengo lesión. Ese tipo conoce mi situación. Sabe en lo que me he convertido. Un vampiro. No puedo creerlo. No sé nada acerca de estas instalaciones médicas aisladas. Todo aquí me tomarán por alguien que ha dejado de ser. Jonathan es Reid, el famoso cirujano. Tendré que mentir a todo el mundo. A los pacientes, al personal. Este es mi nuevo hogar. Donde me ocultaré de todo lo que me persigue. Donde me ocultaré de todo hasta que me comprenda un poco mejor qué está pasando. Hasta que comprenda, no me comprenda. ¿Todo hecho aquí? Sí, está completa. Vale. Vale, vale. ¿Quién es el...? Vale. A este lo quiero curar. Este tío se ha empatón. Este tío se va a convertir, se lo han mordido. Lo quiero curar. Este sitio está hecho una mierda. Este sitio está bien. No ayuda a la gente, gente. Ahora soy médico. ¿Cómo se cambia de arma? Ni idea. Yo no voy a mejorar una mierda que no puedo usar. Vamos a ir de paseo, caminando despacito. Rotten or pristine, each heart contains the secret of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reid. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Bien, bien. Vale, sí, pero esto que pasa, pero estos son con gente que me interesa a mí conseguir información. O sea que lo que tengo que es mejorar eso y luego matarlo.
Iría en contra de mi principio y conseguir mucha experiencia. Me da un montón de experiencia por la peña. ¿Por qué lo que cautiva? ¿No me deja opción o qué? Yo quiero salvarlo. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Me voy a llevar al hospital, coño. No me toco la nariz. Vámonos al hospital. De tranqui. Mierda. ¿Y cómo hago yo esto ahora? Me cago en la leche. Aquí hay algo que me pierdo yo. Me cago en todo. Si no me lo quiero cargar, si no consigo nada. ¿Podemos matar sí o sí? Sería una mierda. Para mí. Hostia, no veo un carajo. Ahora sí. We'll have a word in my office later, Jonathan. I'm sorry, Jonathan. Mr. Hampton... Hostia, me va a hacer la misión, tío. Me cago en todo. You can do better than that. Nah. It's my turn. No quiero matar a nadie. Rotten or pristine, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. El juego a veces me da por culo, ¿eh? Oh, come on, sir. You think... Insulting it. Yes. Follow me, Mr. No lo puedo hacer... O sea, esto es parte de la misión. No puedo hacer otra cosa sino hacer la misión, tío. No me agrada, ¿eh? Me dice no sé cuántas pistas. Yo qué pista tengo ahí aquí. Bring this fading light into the ¿Qué shadows. había pista? Him the dance of life and death. Que si fuese por mí... Me trae a la presa en la sombra. En la pela. Yo quería curarlo, coño. Vámonos a llenarnos bien. Va, no me deja el puto juego. Esto a veces me toca las narices. Ah, mira, lo puedo soltar. Vale. Espacio para liberarlo. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Hostia, si eso es lo que ha dicho el hombre. Si esto es los principios de este hombre, se lo voy a repetir. Porque yo quiero conseguir todas las pistas. A lo mejor después, cuando ya te toque vivir. I feel... Lo he curado, ¿no? Aunque sea. Guay, 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 guay. Así me gusta. Esto es para explicarte cómo funciona el rollo de ir al mal rollo. El tío con tener tan poco punto, pues me sirve una mierda. O sea que no me va a dar mucho punto. What happened? It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long.
Me puedo llegar lejos. Me cago en... No me vas a decir tú a mí lo que puedo o no puedo hacer. Vaya aquí. Vale. Me obliga a venir por aquí. No he hablado con la chica. No he hablado con la chica, la médica. ¿Dónde está la chica? Por la escalera aquella, ¿no? Me voy a hablar con la chica y luego ya me pongo a hablar con toda esta gente. Bueno, por lo menos me lo has explicado. Por lo menos me dejaron la opción. Ay, qué susto me llevé yo. Hostia, no está. ¡No! ¡Han matado a mi chica! A la enfermera. Uf. ¿Habla con este? No. ¿Habla con este? No. No están vivos. No me parece a mí como que estuviese vivo. Me cago en todo muerto. Vale. Voy a hablar con la peña. Esto va a ser interesante. ¿Tú quién eres? Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reid has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reid. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Hostia, necesitamos varias pistas. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Otra época, hombre. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Hemos conseguido información, pero no para este hombre. Vale. Son todas pistas. Goodbye, Dr. Tippett. Este tío tiene... Want to make weight. frasco de vídeo. ¡Oh! Aquí puedo prepararme a hacer poti. Basura. Me gusta ya la basura. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reid. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first.
And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Ese me lo voy a cargar. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Ah, coño, pues sí, experiencia. Perhaps I should have considered the offer from that Cadigan fellow. Va, vaya por Dios. Eso va en contra de mi ética de médico. Chupacuernorro. Y chupachuca. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reid. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reid. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reid. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Este también venía de eso y se ocupa de las armas. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Mierda. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Buena filosofía. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I'll bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Vale. Vale. Vale.
Vale. ¿Y eso en el mapa dónde está? En el jardín. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reid. A reliable gun is what everybody needs these days. ¿Esto qué? Y vendo o vender mierda. Me da una por bala, anda que ten por culo. Si no... Una copeta mejorada. Hostia, ¿verdad? Si le compro... Le vendo... Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Le vendo mi pistola. I'd like to see... Wise choice. Le compro la suya. ¿Y le vendo la mía? ¿Puedo vender la mía? No puedo vender la mía, tío. Yo quería venderle la mía. Yo qué sé. Encima no me puedo cargar el tío que me vende las cosas. Pero bien, bien, bien. Another night with the glorious battalion of Pembroke. Me vale. ¿Este quién es? Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reid, any good news? Este ya le dimos ya candela, ¿no? Goodbye, Dr. Tippett. Vale, tenemos una misión. Es una zona... Tenemos misiones, gente. ¿Me camina siempre medio cambado, coño? Vale, vale, por el ratón, coño. Normal. Hombre, yo le puedo bajar la peña aquí. Algo brillo por ahí. Recurso. Botella pequeña, me vale. Yo quiero cosas para curar, no para estar montándome mejoras. Talla, calidad es una estocada, la epidemia luego puede determinar la posibilidad del éxito o el fracaso. Vale. Hostia, ha venido por mí. Hostia, se ha venido a apoyar al lado. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Uy, ¿y esta quién es? Hola, nena. ¿No va a asomar mucho? Good evening, miss. I'm Dr. Reid, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reid, if you must know, I'm a vampire. Me interesa. Ah, pero aquí sale que... Mierda. ¿Es una vampira o no es una vampira? Me tendría que poner al sol. Me callento. Sano. Pensaba que es sano. No creo que sea vampira. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am.
It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. Menuda gilipollez. Yo noto la de los demás, no la mía. La mía es la que menos noto. I see. Have you ever heard of Cotard's syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Uy, he dado por donde más de ruede. Hostia, o sea que es una enfermedad. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Ya sé que ahí hay un... The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Bien, más misiones. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Interesante, interesante. Interesante. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Me da experiencia también por hablar. Buah, pues, que por culo lo de estar matando a la peña. Y le di la palabra a esta señora. Y ahora me lo tengo que comer con papa. ¿Tú quién eres? Good evening, Dr. Tibbets. Ah, mira, de tripis y de los cojones. Goodbye. Adiós, lárgate, fuera. No quiero saber nada de ti. Tenga piedad, depende de ustedes. Se necesita enfermera. Pregúntale a la oficina. Nombramiento más cercano del Ministerio de Empleo y Servicio Nacional o escriba a 15 Kiwai, Londres. Vale. Vale. Prevenga la enfermedad. Escupir, estornudar o toser ayuda a propagar el gripe. Los fluidos nasales o cutáneos promueven el contagio. No tosa en público. Vale. Se pongan la mascarilla, coño. Era que estaba allí, ¿no? Sí. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reid. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Pipa. It's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Vamos para la siguiente, ¿no, gente? Interesante. Here we go.